Sve je spremno za zvaničan početak 5. borbe večeri u kategoriji do 77 kg. Nemanja Sledgehammer Kovač zauzima sredinu heksagona, dakle reč je o borcu koji prefera borbu na nogama. Isti je slučaj i sa Antonijom Paulom Negom koji zaista ima dugačke ekstremitete, mora biti oprezan Nemanja Kovač. Napada odmah Kovač. Uspio da izbjegne njegov napad Nego, odlično pogađa sada krošeom Nemanja Kovač. Da pokušava i unutrašnjim low kickom. Odlično sada radi Nemanja Kovač, odlično je pogodio i desnom rukom, sada ponovo i levim krošeom. Odlično je otvorio borbu predstavnik Family Fight tima. Sada napada i Nego, čini mi se da je uspio da pogodi desnim direktom, pokušava low kickom, odmah Nemanja Kovač kontrira levim krošeom. I borba na sredini SBC heksagona. Sada ponovo pokušava Nego ručnim kombinacijama. Nemanja sada prednjim direktom u telo. Sada odličan low kick Nemanje Kovača. Izuzetno pametno i disciplinarno radi Kovač. Sada pokušava udarcima u telo i borac iz Brazila. Sada napada uppercutom Nego, čini mi se da je jednim udarcem pogodio. Ponovo pokušava Antonio Paulo Nego tim prednjim direktom, budući da ima duže ruke. Sada umeo da dođe u poziciju klinča iz koje se izvlači Antonio Paulo Nego. Nemanja inicirao klinču, odlično pogodio Nemanja Kovač sada prednjim direktom. Pokušao i snažnim low kickom, međutim odlično je odreagovao Antonio Paulo Nego. Odlična taktička borba kada je u udaračkim tehnikama reč. Sada Kovač napada i low kickovima. Pokušava Nemanja Kovač širokim krošeom, nije bio precizan, međutim pokušava odmah borbu da prevede u parter borac iz Brazila i da uzme leđa Nemanji Kovaču. Za sada se Kovač dobro brani, međutim Nego i dalje gleda da borbu prevede u parter, sada pozicija klinča. Dobro se za sada brani Nemanja Kovač. I izlaze ponovo borba na nogama. Sada razmene, ručne kombinacije. Pokušava Brazilac ponovo tim prednjim direktima, međutim kao i većini slučajeva neprestano odličan high kick Nemanje Kovača na moment iznenadio Brazilca, jednostavno nije ni video taj udarac, ponovo pokušava unutrašnjim low kickom, Brazilac pokušao da kontrira, sada ponovo Nemanja Kovač pogađa krošeom u ovoj razmeni. I dalje borba na sredini borilišta. Još nekih 20 sekundi do kraja prve runde. Pokušava tim udarcima u telo Brazilac, sada dobar prednji direkt. Kovač pokušava odmah da uzvrati low kickom.
Sada Brazilac pogađa front kickom, na moment uspio da iznenadi Kovača. Odlična prva runda, dosta razmena, Brazilac je uspeo da pogađa prednjim direktom, međutim čini mi se da je snažnije udarce zadavao Kovač u tim razmenama, u krošejima, koji je uspevao da pogodi levom i desnom rukom Nemanja Kovač. Pogotovo u početku prve runde je odlično Kovač krenuo. Nakon toga su jedan i drugi zauzeli sredinu borilišta, da pogledamo još jednom. Vidimo ovdje onaj odličan kroše Nemanje Kovača, pogodio je čak i levom rukom. Da vidimo i onaj high kick koji je Kovač odlično pogodio. Vidimo ovdje low kick Nemanja Kovača kao i zadnji direkt Brazilca i odlično ponovo Nemanja Kovač u ovoj razmeni pogodio desnom rukom. Vidimo Brazilca koji je ovdje malo glumio Conora McGregora i uspio na moment da iznenadi Nemanju Kovača, srećom pa je bio na dobroj distanci i nije primio taj udarac punom snagom. Sve je spremno za nastavak ove interesantne borbe u welter kategoriji, dakle reč je zaista o dva tehnička udarača. Imali su priliku da gledamo sjajne razmene i vidjet ćemo kako će se borba dalje odvijati. Sve je spremno za nastavak pete borbe večeri. Sportski pozdrav na početku druge runde. Ponovo na sredini borilišta i jedan i drugi. Nemanja Kovač sada krenuo malo više sa kretanjem. Odlično sada, odlično pogađa desnim low kickom Kovač. Sada i low kick brazilskog borca. Brazilac konstantno napada kombinacijom leva-desna, pokušao da iskoristi dugačke ruke i prednost u rasponu koji ima, međutim za sad to odlično neutrališe Kovač. Ono neprecizan Kovač low kickom, međutim nije uspio da pogodi ni Brazilac, odlično prednjim direktom pogađa Nemanja u telo. Pogađa sada low kickom Nemanja Kovač, pokušava i front kickom u telo Antonio Paulo Nego. Ono pokušava tom desnom rukom, međutim dobro kontrirao Kovač levom rukom i za malo da ponovo prođe taj desni brzi high kick Nemanje Kovača. Vidimo sada Kovač pokušava da kombinuje, Brazilac pokušava krošeom u telo, Kovač neprecizan krošeom u glavu. Zaista kao da gledamo kickbox borbu, sada odlična kombinacija Nemanje Kovača i odlično pogađa desnom rukom, pokušava da uzvrati Brazilac, za sada neprecizno. Pokušava sada tim unutrašnjim low kickom Brazilac. Nemanja Kovač se dobro kreće i čeka priliku da kontrira. Sada pogađa prednjim direktom Brazilac, pokušava odmah da kontrira i Kovač. Idu udarac za udarac i jedan i drugi čekaju napad protivnika kako bi kontrirali na najbolji mogući način. Sada pogađa desnim low kickom i Antonio Paulo Nego. Prošlo je nešto više od polovine druge runde. Zaista gledamo pravi tehnički duel na nogama između Nemanje Kovača i Paula Nega. Ponovo pokušava da napadne Kovač levim krošeom.
Ovog puta neprecizno. I ponovo borba na sredini borilišta. Odlično sada blokirao Nemanja Kovač i odličan unutrašnji low kick. Izuzetno snažne low kickove ima Nemanja Kovač. Sada Brazilac pogađa krošeom. Nemanja Kovač napada telo. Sada odličan middle kick Nemanje Kovača. Međutim, uhvatio Brazilac njegovu nogu, pokušao fantastično letećim kolenom. Kovač uzvratio kontrom, pogađa odlično desnim aperkatom. To je podiglo publiku na noge. Vidimo veliku podršku ima Nemanja Kovač, mladi borac iz Sombora. Još oko minut do kraja druge runde. Vidimo sada ponovo razmjena, čini mi se da je i desnim direktom dobro pogodio Nemanja Kovač. Brazilac se zadovoljava prednjim direktom i jednostavno ostajanju na distanci za zadavanju pojedinačnih udaraca. Kovač pokušava da pogodi kombinacijama, međutim naravno to sve radi pazeći na duge ekstremitete Brazilca koji sada ponovo pokušava tim front kickom u telo. Za sada se dobro kreće Kovač i čeka priliku da kontrira Brazilca. Prednji direkt Antonija Paula Nega. Sada je pokušao da fintira Nemanja Kovač. Odličan low kick Kovača, pogađa u telo Antonio Paulo Nego, sada prozivaju jedan drugog. Odlična i druga runda, zaista fantastične razmene. Smo imali priliku da vidimo. Brazilac se zadovoljava borbom na distanci, zadavanjem pojedinačnih udaraca i pokušajima front kicka u telo. Nemanja Kovač je pokušavao low kickovima i širokim krošejima i tim silovitim ulazima kako bi skratio distancu što je bolje moguće. Da pogledamo i snimke, vidimo neuspešan prednji direkt Nega, odlično kontrirao Nemanja Kovač snažnim low kickom i ovdje pogodio odlično desnom rukom i low kickom odmah nakon toga. Vidimo ovdje napad Paula Nega koji nije dobro prošao, taj prednji direkt odlično je pogodio Kovač u telo, uhvatio njegovu nogu Nego i napao letećim kolenom dok je odmah aperkatom uzvratio Nemanja Kovač. Zaista imamo priliku da uživamo u borilačkim, tačnije udaračkim razmenama koje ova dva momka prikazuju. Moraju borci dobro da se obriču pre nastavka borbe, ne smije da bude tečnosti kako ne bi bilo klizavo. I sve je spremno za nastavak. Sve je spremno. Počinje treća runda. Pogađa Nemanja Kovač unutrašnjim low kickom. Brazilac napao ponovo ručnim kombinacijama. Odlično sada kontrira Kovač unutrašnjim low kickom na prednji direkt Brazilca. Sada napada Kovač i prednjim high kickom. Brazilac pokušava u telo, međutim neprecizno. Zaista ima veoma dugačke ruke Brazilac. Međutim odlično Kovač radi tim unutrašnjim low kickom koji bi mogao da ošteti nogu njegovog protivnika. I kao odlična kontra za napade prednjim direktom koje preferira Brazilac. Vidimo još jednom. Ista situacija. Sada Brazilac kontrira desnim direktom. Međutim dobro pokriven Kovač. Odlično sada pogađa Nemanja Kovač prednjim direktom i još jednom. Nekako čvršće udari borac iz Sombora. Kada je o tim razmenama reč, sada još jednom odlično pogađa prednjim direktom Kovač i još jednom. Brazilac radi mekalno i lepo boksuje, međutim ne udara za sada snažno.
Ono napada prednjim direktom Brazilac, sada pokušava da uzvrati Kovač kombinacijom prednji direkt i prednji low kick. Vidimo, publika pozdravlja domaćeg borca. Evo pokušava širokim krošeom Kovač, međutim neprecizno. Sada neprecizno jedan i drugi ovim razmenama, pogađa ponovo unutrašnji low kick Nemanja Kovač. Sada pokušava Brazilac kombinacijom leva-desna ponovo. Ta desna ruka deluje da ima dosta snage, međutim ne uspeva da pogodi. Sada napada Brazilac još jednom. Evo sada ponovo razmena. Nemanja Kovač je pokušao da borbu prevede u parter, međutim neprecizno. Sada pogađa dobro Brazilac desnom rukom. Nemanja Kovač je pokušao low kickom. Mora biti oprezan Nemanja Kovač. Naravno da u tim svojim naletima ne naleti na kontru. Sada Brazilac ponovo radi tim prednjim direktom. Još nešto manje od pola runde je ostalo do kraja ove borbe. Sada ulaze u razmenu, odlično pogađa sada Kovač levim krošeom. Publika to pozdravlja. Brazilac pokušava da provocira, međutim pametno to radi Kovač, čeka njegov napad i eventualno priliku iz kontre. Još nešto manje od 2 minuta. Do kraja treće runde pokušava ponovo Kovač high kickom, ne uspeva, sada neprecizan Brazilac i prednjim i zadnjim direktom. Brazilac pokušava da isprovocira Kovača, ne bi li se otvorio i kako bi on iskoristio priliku za kontru. Sada pogađa Kovač levim krošeom. Još nešto više od minut i po. Odlično sada izbegava napade Brazilca Nemanja Kovač. Brazilac je na moment pogledao vreme. Sada pokušava da napadne i low kickom Nemanja Kovač. Još nešto, malo više od 1 minuta do kraja treće runde. Borba na sredini heksagona. Neprecizan Brazilac. Ovog puta nije kontrirao Nemanja Kovač. Još nekih 40 sekundi. Sada odlično pokušava Kovač i odlično pogađa desnom rukom Nemanja Kovač. Na sličan način je završio i Esklija Arauža na SBC-u 23. Sada Kovač pogađa i krošeom, uzvraća Brazilac, sada razmene, međutim odličan levi kroše Nemanje Kovača. Sada pogađa i prednjim direktom srpski borac. Odlično se kreće Kovač, ne dozvoljava Brazilcu da pogodi, odlično ponovo Kovač pogodio desnim direktom, pokušava da uzvrati krošeima Brazilac, međutim dosta neprecizno, još nekoliko sekundi do kraja ove borbe. Sve 3 runde imali smo priliku da gledamo u ovoj borbi. Vidjet ćemo kako su sudije gledale ovu borbu, podižu ruke i jedan i drugi, dakle zaista taktički udarački dvoboj smo imali priliku da gledamo, da pogledamo usporene snimke. Vidimo ovdje Nemanja Kovač odlično pogodio levim krošeom. I još jednom sjajna kontra Nemanje Kovača. Vidimo odlično je ovdje pokušao Kovač kombinacijom prednje low kick i široki desni, odlično pogodio. Vidimo ovdje odlično pogodio i Nego, nakon toga mu uzvratio Nemanja Kovač još jednim snažnim krošeom. Brazilac se zadovoljavao borbom na distanciji, boksujući prednjim direktom i eventualno pokušavajući kombinacijom 1-2 koje nisu baš uvijek pogađale metu. Nemanja Kovač čini mi se malo konkretniji u razmenama i čini mi se da je pogodio više snažnih udaraca. Vidjet ćemo kako su sudije bodovale u borbu. U svakom slučaju imali smo priliku da gledamo fantastičan dvoboj. Jednoglasnom sudiškom odlukom
Pobednik u ovom meču Nemanja Sledgehammer. Da, kao što smo i mislili, pobednik jednoglasnom sudijskom odlukom Nemanja Sledgehammer Kovač. Pekar će dodeliti Stojan. Odluka se ne sviđa Brazilcu, on misli da je učinio dovoljno, međutim, vjerujem da su sudije bodovale snažnije udarce. I zaista, budući da je reč o borcu koji inače ne nastupa u ovoj kategoriji, Nemanja Kovač je borac koji se prvenstveno bori u kategoriji do 70 kila, odradio je fantastičnu borbu, pametno, disciplinovano i stigao do velike 11. profesionalne pobjede.